Ang pagbaton og damgo o pangandoy katungod sa matag individual bisan unsa pa ang atong estado sa kinabuhi. Ug kini way utlanan bisan pa og magkaedad na ta. Ikaw kapuso, aduna ka bay damgo nga gusto nimong matuman? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay, laing panag-uban ng sabnato diin laing sugilanon sa gugma og kinabuhi mo'y atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Audrey nga giuluhan taog pangandoy. Dear Papa Cholo, ako si Audrey, 37 anyos ug usa ka florist ug duna ko ikaw galingong flower shop. Naapod ko'y online nga trabaho nga akong gipadayon samtang naa ako sa akong tindahan. Ug kada udto, naanad nako sa pagtutok sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ug usa ka adlaw, nakahuna-huna na lang ko nga padalhan ka og suwat og namasin nga mabasa ni nimo. Para nako dugay nako nga gipangandoy nga makakitag butang sa kalibutan nga ganahan kayo na akong buhaton. Ma-apply nako ang akong passion and at the same time makakwarta. Ug wa madugay, niabot ko sa may kalabutan sa flower arrangement. Ug sa pagdasig sa akong tiya nga supportive kaayo, nakatukod kog tindahan. Sa katapusan, gusto ko usab nga isgutan nga tungod niini nga passion nako, nahimamat nako ang gugma sa akong kinabuhi nga si Stefan. Oh, nganong nag-uol man ka? Doon na ba'y nahitabo? Pwede kang usulti na ako. Abi ni mo tiya, magpasalamat ko tungod kay naa ka kanunay. Kung isulti magod na ako akong gibati sa akong mama, kung trahon man lang ko niya, uy. O itandi sa iya mga naagian ka ni Adto. Ay, nahibaw na ka ni Manang. Bored ka nunay sa kinabuhi. Kung kanus ama tiguhang, ana, nag-isip bata. Pero kadiyot lang. Wa pa nimo isulti na ko imong problema. Unsa man na? Di naman ko malipayon sa akong trabaho, tiya. Gusto na ko ma-resign. Pero matot ni mama, nag-inarte lang kuno ko. Kay dugay na kuno ko sa work, unya muhawa lang ko. Unsa naman na kadugay ng maong pagbatia? Dili ba na seasonal lang nga kakapoy? Mawa lang ba na kung mopahuway ka? Ni bakasyon ba ako last time, pero ikapoy man gapon ko. Basin mo na tiya, na burn out na ko. Dugay na niyang akong gibati. Nagtuobi akong temporaryo lang ni, pero dili. Di na gyud ko gusto nga musod sa among opisina. Napugos na lang gyud ko. Audrey, iha. Siyempre, valid ng imong gibati. Nairason nga nung ingon anak ka. Ikaw nang nag-ingon, gikapoy ka na. Wa ka na malipay sa imong gibuhat. Kung ako lang, suportahan ti ka kanunay sa imong desisyon. Ilabi na sa imong desisyon nga mo resign. Pero, unsa man, human mo pahuway, unsa man imong plano? Wa pa ko'y nauna-una, auntie. Nahadlokpod ko nga, basin in the end, magmahay lang ko sa akong desisyon. Labi na kay wa ko'y konkretong plano kung unsa gyud ang gusto na kong buhaton sa akong kinabuhi. Ingon ay ni na lang ha. Sa pagkakaroon, ayaw lang unag resign. Pero panikamuti ang pagbaton og mga extracurricular nga kalihukan. Aron ma-divert ang imong atensyon. Yan ang paagi ha, maminusan ang imong stress. Sama sa unsa man, tiya. Daoy, murag wa man ko'y talent sa ubang mga activities. Di pud ko maayo mangluto o mag-bake. Ang tanang tao, may talento gyud. Na, dihang nag-uwan og talent ang langit, wa gyud taon ko'y nasaw. Wa ko'y laing nahibaw-an nga buhaton, gawa sa akong trabaho sa opisina. Basta. Di ko mo tuong wa kay talent. Nasa tong dugo ang pagka-talented, no? Kung way bisan usa sa mga butang ang imong hilig, tingali sa lain nga klase sa art.
Usa kasi ha. Pagpintal, pagdrawing, na, wag yun ko ana tiya. Maong gidawat na lang nako nga wag yun ko'y talent. Ang imong huna-huna, no maoy rason nga nung di nimo makita ang ma-enjoy nimong buhaton. So kung ako nimo, hunong na sa pagkanega, uy. Kana ang angay nimong usbon. Aron dili negatibo ang imong mga masulti. Pero unsaon man ako tiya? Paminawa ang imong kaugalingon. Paminaw sa tingog sa sud sa imong dugan. Ayaw kadlok nga maning kamot og mapakyas. Kay anha nimo makita kung unsa gyud ang para nimo. Nagpasalamat ko Papa Cholo kay naa si Tia Celeste sa matag higayon nga ma-burnout ko sa akong gibuhat. Ang iyang mga tambag ug mga sugyot makatabang kaayo nako. Pero kay bawo ko sa akong kaugalingon nga di lang burnout o kakapoy sa akong mga gipangbuhat sa kinabuhi ang akong gibati niadtong panahona, labi na sa trabaho. Mao nga human ko giingnan si Tia Celeste nga maminaw sa akong sud sa tingog sa akong kasing-kasing, nakaplaga nako ang akong kaugalingon nga kalit na interes sa usa ka partikular nga kurso sa akong kanhi kauban sa trabaho nga adunay kalabutan sa flower arrangement. Mao nga wa ko magduha-duha sa pag-contact niya pinagi sa Facebook o giimbitar ko niya nga mutambong sa usa ka workshop bahin ni ana. O kinsay magtuo nga malingaw ko sa pagkat-on bahin sa mga buwak o paghikay niini. Sa tinuod lang, wa ko kabantay nga nahuman na di ay ang among 6 ka oras sa maong workshop/seminar o nabitin pa ko. Nalipay ko og nalingaw gyud sa bag-o na akong nadiskubrihan nga activity. Gikan ko sa workshop tiya, gidako sa akong kanhing kauban sa trabaho. Oh, tinuod? Mahitungod sa unsa man na nga workshop. Bahin sa mga buwak. Gitawag og flower arrangement. Wow! Bago lang ko nakadungog, ana, ha? Nada ingon ni ana? O tiya, maong nalipay gid ko. Sagad, maong naibuhaton sa mga tao nga nagplano nga musod sa negosyo nga flower shop. Naibaw ka tiya, daghan kog nakatunan. Sama sa unsa ang mga seasonal nga mga buwak, ang ilang mga ngan, ang porma o kahulugan. Grabe tiya, naka-admire gyud ko. Dihang ang florist dito, naghisgot bahin sa iyang kasinatian kung giunsa niya pag-abot sa maong career. O kini maoy nakapadasig yun ako tiya. Wow! Nakakaplag ka na yun og butang nga ganahan imong buhaton. Sa imong una-una, mahimo ka na nako tiya? Oo, oy. Nagduda ka pa sa imong kaugalingon. Sa akong nakita ron sa imong kaugalingon, no? Samtang nag-asoy sa nahitabo sa workshop ganina, ang imong mga mata nagsidlak sa kalipay, Audrey. Uya, feel na ko sa imong vibes nga super positive ka sa imong gipili nga trabaho. Lahi gyud tinuod ang relaxation nga dahil sa flower arrangement tiya. Makapawa sa kakapoy. Makapawa sa stress. Sa diya misuway mi pag-arrange ganina, gitayag nilang akong trabaho. Bisag super basic ra. Oh, nakita nimo? Nakadaig sila. Talented yung kayo ng akong pag-umangkon. Naliwat na ako. O sa to akong nadunggan na nag-workshop ka? Flower arrangement? O sa mga matang buwak? Para sa mga patay? Sobra naman sa kamanang, oy. Para sa patay, imong nahunahunaan. Uy. O sa may imong plano sa imong kinabuhi, Audrey? Mag-change career? Gikas pagka-opisina nimo, gusto nimong mamaligya kag mga buwak? Mupwesto ka dito sa carbon? Manang, unsa ba nang imong gipanulti? Nganong ingon ana may imong isulti sa imong anak? Sakto ra na akong gisulti, Celeste. Ayaw nag-i-spoil ng imong pag-umangkon. Kanya hirap itang mag-anad na tungod nimo. Ma, tiya, husto na. Ayaw na good mo paglalis. Wa mi maglalis, Audrey. Gisultihan lang nako ang imong inahan nga kung makasulti siya. Mura bag manguhula nga makakita sa umaabot. Manang Nora, wa ko'y nakitang daotan kung si Audrey mo padayon sa pagpamaligyag buwak.
Sabi atong nahibawan, kung maog yun ay ang hilig. Unya ayog tamayan ang trabaho, aoy. Kay makakwarta gihapon diha. Ay, bisan pa. Di, pag yun na siguradong, makakwarta ka diha, Audrey. Gusto ba nimo nga imong anak mahimo lang empleyado hangtod sa hangtod? Usapad ako na si Audrey. Pasag di siyang muhimo siyang kaugalingong desisyon. Wa na tay labot, ana. Unsa? Ngano? Anak ba na ni mo siya? Ayaw pang hilabot din si Celeste. Hoy, Audrey. Paminaw na ako, ha? Ako ang imong inahan. Og sundang akong gusto. Bisan pa og way gusto si mama sa akong hilig nga buhaton. Gipadayon ko gihapon nga mamahimong florist. Samtang nag-google ko og taas nga panahon sa kalibutan sa korporasyon, nakatigom na ko og kwarta. Lahi ang among emergency fund ug puhunan. Na ako'y lahi nga savings nga akong gigamit sa pagsugod nako sa pagplano aron matuman ang akong pangandoy nga magtukod og flower shop. Nagsugod ko sa pagbagligya online, Papa Cholo, ug nahit ni. Busa nahimo kong mas determinado nga makabaton sa akong kaugalingon nga dapit hangtod nga matuman kini. May resign sab ko sa akong trabaho sa opisina kay kinahanglang mag-focus ko sa akong negosyo. Butang nga wa kayo malipay si mama. Adunay mga adlaw nga gamay ra ang kita sa akong tindahan. Pero maayo na lang kay naa ang akong tiya Celeste nga mitabang. Urag short pa ko. Bayad pas kuryente ug tubig. Unya, ang tindahan, way ikong kita. Kana. Mauna na akong gisulti ni mo, Audrey. Kung wa ka unta mo resign sa imong trabaho, o wa ka magtukod sa imong tindahan, wa ka untay ingon anak nga problema. Ma, kapila na ba ta nag-istorya, ani? Wa man ko magmahay sa akong desisyon sa diha mibiya ko sa akong trabaho ug nagnegosyo. Doon na lang kay mga adlaw nga ingon niini. Nga gamay ra ang halin. Di man gud ron peak season. Oh, niya na di ay mo, niyog man ang Nora. Niya, nakoy dang donut. Gipalit na ko sa bakery nga akong giadtuan. Uy, donuts? Di ba sweet? Usaon man intaw ni mo pagpaniwang kung kanunay kang mukaon, ana. Sayang lang na imong sumba-sumba, diha. Oh, ngano ni ingon dahi kung para ako? Para ni kang Audrey, oy. Kay murag nagkinahanglan yun ni comfort food. O, ikaw ate, basing ganahan pud ka. Makapawa ba is kunot sa naong sa sigig mugtok. Uy. Unsa? Unsa, Celeste? Oy, natong duha. Ako'y permeng magbutang og vitamin E sa kong naong. Diha na mo, ay. Ay, si Manang, oy, naninood. Audrey. Nganong nag-uol ka naman, sab? Minus na sab ang kita sa tindahan. Tulo na kaadlaw nga sunod-sunod, tiya. Nag-uulang yun ko. Ay, basi coincidence lang, oy. Pero makait nahibaw ko, makabawi ka ra sunod. Dili yun ako mapungan nga maguna-una. Nga basin husto si mama. Nga sayop akong desisyon nga musod ini nga karera. Nga basin, dili yun ko para ini. Muingon na inoon ka, ana, ron nga nakadaghan na imong mga customers. Hibaw ka, Audrey. Permi, kita kang ibida sa akong mga amiga sa Zumba. Ay, niingon ko. Proud kay ko nimo. Nagibiyaan nimo imong trabaho para buhaton og sundo ng imong hilig. Tagsara mga tao nga naghimusingon, ana, no? Tagsara ang musugal kay mahadlok mapildi. Pero ikaw, gipa-impress yung ko nimo. What if mapildi ko, tiya? Sayo pa kaayo para makaingon ka, ana. Daghan pa ang mahimong mahitabo. Pero kung unsa man gani, maayo man o dili, samtang buhi pa ko. Niya ako para suportahan ka. Basta hinumduman ni mo kanunay, nga kung malipayon o kontentong imong kasing-kasi o gunahuna, o malinaw ng imong espiritu, husto ang dan nga imong giagian. Way sayon nga dan sa kalampusan. Dili ang destinasyon ang importante.
Kundili, kun unsay imong nakatunan. Kinahanglan lang nga andam ka kanunay o bukas sa mga oportunidad. Oh, nganong nihilak man ka? Magkatandog manggod imong gisulti, tiya. Kamaog yun ka mo pagkaan sa akong gibati. Oh, syempre naliwat gug ka na ko. Hapit na yun ko mo too. Nga ikaw yun ang akong inahan, tiya. Oy, ayaw kusga kay madunggan ta ni Manang Nora. Basig bugwakan tag kayo. Dagan ang muingon nga sa akong edad nga 32, tiguang na kayo ko aron usbon ang naandan nga rutina nga akong naandan, Papa Cholo. Apan di ka na tinuod. Samtang buhi pa ta, makaamgo gihapon ta og di pauwahi ang tanan para matuman nato ang bisan unsa nga gusto sa atong kasing-kasing. Mao to bisag challenging og kapoy kay boss ko, staff pod ko sa akong flower shop. Happy kay ko, Papa Cholo. Yan ang panahuna anam-anam nga naimpluwensyahan ni Tia Celeste ang panghunahuna ni Mama. Mao nga gisuportaan na sab ko niya kutob sa iyang mahimo. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, nga wa na ko'y laing mapangayo pa kay kontento na ko sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nako. Pero one time, samtang nagstorya mi ni Tia Celeste, nangutana siya kung kanus ako magplano nga magpakasal o kaha maka-boyfriend man lang. Dito ko kalit na hinumdom kang Stefan, Papa Cholo. Usa ka tuig na ang akong flower shop og kape na sa usa ka tuig nga wa ako'y balita niya. Anyways, nasakitan pod ko sa akong feeling sa dihang wa na siya mipakita nako. Pero at the same time, naglaom gihapon ang akong kasing-kasing nga one day magkita mi pag-usap. Salamat kayo, miss, ha? Ganahan kay ko din sa shop ninyo. Kay gawas nga naa din ang akong mga favorite nga mga buwak. Nice bagit kaayong arrangement. Salamat sab sa pagbalik-balik, ma'am. Nasukit na yun ka na ako din, eh. Oy! O gani, ako sa nang i-introduce ako mahigala. Ano yun niya kuno sila mag-order ning mo? Labi na doon mga occasions? O sa umaabot nga Valentine's Day. Salamat kaayo. Welcome. O sige na, anin ako. Kamarag, mo ato na ko kay late customer na gid ko ini. Closing time na ninyo. Oy, salamat pag-usap, miss, ha? Sige, bye. Ay, nauman na gyud ko. Yun na, unsa namang orasa? Ay, 6 p.m. na. Manira na ko sa akong shop. Ako ning balihon ng signage nga close. Oh, okay na. Manghipos na ko aron makauli na. Ay, sir, sorry pero sirado na ang shop. Oh, Stefan? Hi Audrey. Sorry kung nisud ko bisag sirado na. Okay, pero unsa may imong gibuhat din here? Taod-taod na nga wa ka. Wa ka ni balik sa atong klase ka ni Anto. Unsay nahita po? Kay bawo ko nga daghan nga pangutana. Aw, daghan yun kaayo. Bibiya lang ka nga way panamilit. Nahibaw ka ba kung unsay akong gihuna-una? Nga hinungdan? Basin kalit lang kang nawad-an og kana sa atong klase o kaha gikapoy lang ka sa pagpakigsulti nako. Kay bawo ko. Mao nga gusto ko nga mga sorry nimo. Abi man ako higalat, ha. Unya kalit lang kong gibiyaan nimo sa ere. Mao nga may balik ko din para pangitaon ka. Nauman naman mo atong kurso. Mao nga sukad ni adto. Gidawat na nako sa kong kagalingon nga di na kita magkita. Until nakita na ko imong shop sa Facebook. Sukad ni adto, wala ko magduha-duha sa pag-ani din. Wa ka lang may bawas kong kalipay nga at last, nagkita na kita. Ako wa malipay. Iko ganihan ang ng klasiha sa tao nga mag-sink in and out. Usa ka, kung mukalit na lang sa kagbiya pag-usab. Gusto ba nimong mahibawaan ng tinuod nga hinungdan nga nung
wa na ko nahuman akong kurso. Nganong nawa ko galit. Kung nagtuo ka, nga mausab ang akong kalagot nimo tungod lang sa imong pagsulti nako sa imong rason, ayaw na paglaom. Hinaot ng dili, ombre. Nga ako lang, mabalik man o dili ang atong panakikalaay ka ni Adto. Ang importante, gisultihan ti ka sa kong rason. Una, dili tinuod nga gitratan ako nga muragwa ang atong panakikalaay ka ni Adto. Siyempre, bisag di padugay nga nagkaila ta, nahimo ka importanteng parte sa akong kinabuhi. Ugsak. Maagian, Stefan. I hope ina-comfort ka ni Ato. Uy, kaso. Oh, nag-uol ko. Pero, nalipay og proud si mama nako sa wa pa siya mawa. O wa siya laing paganday. Kung dili malipay ko sa kong kinabuhi. Mao nga sa kaadlan ni Ana. Kalit ko nakahukom nga manghipos o mubalik din sa Cebu aron pangitaon ka, Audrey. Papa Cholo, nakatrabaho na si Stefan sa BPO o sa paglabay sa mga adlaw ug buwan, misamot kalawom ang among relasyon. Og niabot sa point nga wa nami na feel nga friendship para sa usag-usa. Butang nga giangko namong duha sa among kaugalingon o gi-confess sa usag-usa. Sa pagkakaroon, engaged nami ni Stefan, Papa Cholo, o gikatakdang magpakasal karong tuiga. Ang kalipay nga akong gibati sa akong kasing-kasing di masukod tungod kay nakita nako ang tao nga gituyo sa Dios nga akong makauban hangtod sa hangtod. Ug kana sa tao sa akong umaabot nga bana nga si Stefan. Kung mangutana ka bahin nila ni Mama Norma o Tia Celeste, full support gyapon sila nako sa among relasyon ni Stefan o sa among negosyo nga flower shop. Nindot lang sa feeling nga na ako'y pamilya sa akong kiliran nga akong masandigan sa panahon sa panginahanglan. Dagang salamat og more power ninyong tanan, ang inyong forever kapuso o kabarangay, Audrey.